Amasa penin phat hoi phat pha epiwa pathian thangwa nei pewin NBSM na Bible Simjing in Ministry kum sangni le somni April tarik som le thuma hi anaki phut do hi in pathian lungsit na zalin hi ministry hi kum khat hi lo hing te in pathian in ei pui thung tawin to hi akum ni na hung de chet hi tawin hi ministry hi tuni chanin so pi tam ta konin mun chom choma konin pathian akuna phat chomna anei thu ho akiza in hi chon pathian ong thangwa nai pewin ai da hi ministry hi mabana hi ipitile ama chal be che thein pathian na to na pai a hat be che theidam ti hi nam kai hon lunggel ahin kinai khomin hi chi to hona chon tu ne hen hi chi NBSM mina hen YouTube channel khat hong hitin hi chi channel a ko na chu maban le koi ho bung ti umlowa pathian phacha hon pathian thu en sei do na ho vet theya hi chi YouTube channel a ko na hin sim do ding dei sa chu hin chu te han dang hin le mun ti na so pi una naw te ho adi a member ho hin chu teng na member lo in zong pathian thu a kho dan ho hi to munayong ina ngai thi na vet theo hin hi chi chu akidei sa ma yengin hi a chu tu nya hi chi channel hon do na dinga hi ama sapen ahi to lona ke man phat ka hin man ahi in tua hi chi NBSM na Bible Simjing in Ministry ana phut do puti e saginin phat hin mangin tin EPG a hi chi ministry hi ti phut do aham chuteng na hi chi ministry hin EPHam adoi le atup chuteng na Bible hi e ho ta san cha te adi a Christian te dinga a kho dan pathin thu a kho dan ho hi sei do na chom cha hin nei ding ahi in aman tu na phat hin ke lain te amasa penin tu ni phana na Bible Simjing in Ministry umje chomcha hilchit thedinga phat pha epya pakai pathin kathang ban hi to tengle hiche YouTube channel na Bible Simjing Ministry bol do na dinga in kisalal pi so pi now te ho zo se chungajong ki pa thu kan pungin hem na Bible Simjing Ministry ajawalam kai punan phun do gulang sa sang an phun bangin kumni kai go phi ki che tan tu ong lung din December ni simsom da sagi ni la Dimapur Kuda village KBA Nagaland Kuki Baptist Church Nagarjan Dimapura khu kumni hinna felicitation program ki mangding hatan tunia hin lamkai ki la samje in athum je hil chet na jong de bangin anakine jo pon hi hiya tunia kho tam mitam pi ipiki bol na ham ipidinga ki bola hoila hum ki bolam ti lung op kai na me ho tengle hi che thua hi pat Bible simna ha ta namsunga til kho na le machal na a umbe the na ding ger kho na zala hi che YouTube channel la dinga na Bible Simjing Ministry dinga hi hong ki bola hi na Bible Simjing in Ministry hi pakai kum sang ni la som ni sim som la thum la tun sa chu an ki bola hin koi phu do hoila hong ki phut do ham ti hi ki sei han lang hele keima thangin ahilo la ti ai chegin chong loi ki tia kamin kazi ji hi mitam pin jong nei het diu ka ta sanin kahin khu che sa kona mitam pin ka chung thu hi just nebol wa hele thilki bol ho jong pathin anga nui sat nei chan diu ahilo se le dema nei koi the jo hem ama wang mi chon se ke man pathin Bible ka simjing jing na ko na pathin kahin ki mu do hi che Bible kahin sim na ko na pathin ne ho limpi hi che na Bible Simjing in Ministry nam sunga bolte ding angai ko na kalung sunga so na in het sa ka bol do lo ning kuma chu pathin pui hui no za pathin tha zala kin bol do zo hi pathin thang ban han na Bible Simjing in Ministry ma to chu Bible pathin thuing hi simjing zengin lang sim sa en lang chateng le sim son sa en ti he
mi hem khanin pathian thu alol pathian ai kuma thuing Christian ta san cha te sim lo zo se chun koi machan Christian hin ko di ta amang thei pu ti chu akimu chin in hem hi chu ji a chu Bible sim jing jing na hin ko bo chu ta sa laga wa pathian anga lung thlai na hin ko pathian de hin ko chu man di thena lammi la hi ji a chu Bible sim jing ding hi pathian thu pe hi Matthew bung som ni li chang som thum lenga ben alpakai sun ba noi pumpi mangjong le jemal jong manglo keima thuwang jemal cha jong manglo ding a hi tin asai na he Bible simlo Christian te Bible simlo ta san cha te chu thuil hemo ji a jong mang tha bin tin leise nup san en pui mangin tin leise house san le lo pin an pui mangin tin leise ahung man ting le ama ho jong man tha di oi in pathian thu sim jinga pathian thu zui di ho wang chu pathian thu jam hal jong ama tha loading banga ama ho jong ton sona mang loading het ti hi ama sapenta aiga het ti ba Bible ko na sei do hi Bible simjing angai kho na tam pila point group sagi tabang tun hin sei do no movin hem na Bible simjing in ministry in hiche hin ki bollo na azi penta Bible besa kinei chu khanna pat Bible simjing ding hi pathin thu pe hi Deuteronomy bungup changko tengla Bible mun tam pi ben na hele Bible hi pathin thui nga in Old Testament thu umlo New Testament thu umlo wa pathin nin hai kum inspirable to chang hi ji a chu mi hem te dinga ton sorim kemlo neina ta sa ki pa na dam the na hin son na nampia dinga din do na changbal hin kwa din don in sungang din do na hi ji a pathin Israel te khang la ya yong chu anammi te Israel te chu ala cha mosi mangcha ka thu hi na simjing zeng diu na bang wa zong na sud diu na income wa na sud diu thu chi bulang vet ki na hele del kop banga na ki kop diu ki vui banga na ki over na lung chang wa na chen sa ba na ngai lu nu wa na nit jing zeng diu hi tia pathin ana thu pe hi pathin thu pe Bible thu hing hi asim lo ho chu mangtha ding hi pathian lunghan achungwa chu ding hi hijia hi Bible simjing jeng ding hi pathian thupi hi ve ani na chu Bible hi koi hi ki het na dinga simding hi Genesis bungkhat chang som ni la sagi langben al pathin mi mana sim ita sim ham ti ho chu imu vin hem Ephesia bungni chang som Korinth khat na bung som ni chang som ni la sagi Ephesia bungni chang som ni lang ho ben na hele sing mun dang Bible sunga jong kimun Bible sunga ko na Bible sin na ko na mi hi mi koi ki za I pidinga e ki sema I chan ge ya thane na kin ja I chan ge ya thasam na thingal na kin ja ham ti ki mu che nen hem hi je chun Bible hiche a ko na ki mu chu mi hi mi koi tabang ki ya e sem pa ko hi za e sem pa ni pidinga e sema I pilim lo e sema I pibol dinga e sem ham ti Bible la bo ki mu ahim Bible sim lo chun koi a hi el eyong ki chen thelo ding ba noile se chi girin science in evolution of life ti mi hem chu gan hinga ko na ong ki khela evolution na che tu a tu ni ta banga lim in pun na hi zong ke dal ai lo le hitia la za chom chomal ong ki evolution che a evolve ong a tia ahil chen theory tam pi ho a chu ima tha di hi ya zo Bible in bang mi hem koi ham koi kahi ham kon acm ham ipidinga acm ham ti chu ki che se la theory chom dang lewa khana se him ta san ding le izui diu wa lom ta hi I het chet na diwa pathin ni hil chet naw hi athumna chu pathin I tabang ham ai lo I ho pau hi I tabanga lo pia hana thane ham imu chetwa I het chet thina diwa Bible hi simnga za hi John bungkhat chang akona Exodus bungsom lenga changsom lekhat Isaiah bungsom li changsom ni legit Psalm 24 som ni li khat John bungli changsom ni li sungho a pathin itabang hi akimuso helin hi leise na hin sakho ho tam piamin ho zo sen pathin khat che sem thu han lang alu la gaw alu la thingla song yong anei che win hi je a chi ho pau e hon hat chunung pen pathin a hin je in hi che ho pau pathin hi I chan ge ya tha na
thil bol the ne ya lo pia gun che ne ya ama hi pakai ho pakai leng ho leng pathen khat se akiba pi ding lo atanga ko ipina bol ham tingam ding lo pathen dang koi ma cha ma to te ka ding lo pathen ahi nahi agil dan lo pi dan bible sunga ki so he la in bible sim hon het che di huya chu bible sim ngai him I ho pau ko I het che lo jewa e ho ta san naw jong ilungia lo jong tha samjia I ho pau thane na inei the lo jewa I tha samji ko hi alina ju bible hi thagaw na hi ji a sim ding hi mi him te zo se hi ta san le la hing the ki poiti chu Matthew bungli changli na paka Yesu Krista gam thipa ma ko nang da lep na na ma chun aman satan ko ma chun mi him koi ma chang la jinga hing lo ding hi amma wang pathin kam so pathina ko na hung su do thu cheng ho a zo hing ding hi ti hi ye chun ta sa ine ta san ho ta sa hoi na dinga za chom chom in e ho hin masla hal dia helo li ppm energy bin dai za chom chom mi bol ji bin thaw za za atui the me yong za za ita sa dam ai ba la kawin ko wa ding hin bible thaga wan hi isim nom povin nikhana konta som ni la konta di pathen pha ai pe ba minute nga jang pe nom lo ko ma tam jin he hi ji a chu la gaw hin ko hi la sam ji hi ama wang hi che la gaw an pathen thu hi spiritual food la gaw an hi isim lo te la gaw hin ko hi ha zo lo ding pathen lo pina hin zo lo ding le se na chon set la na muna chon set ga lo sa zo lo di chon set ga sa na dinga tha na jong ane zo lo ding hi a chu tha gaw ha na chon se na ni tin lep na ho ni tin lung jin na ho patep na ho pal zo na dinga pathen thu tha gaw an hi sim jing jing ding kho hi angana chu bible hi ki hil na ki pho na ki pui jang na chon pat ki sin sa na hi dinga phata hi 2 Timothy ailo Timothy thot ni na bung thum chang som le gup Jeremiah bung gup chang som le gup sunga hin bible hi ba noimi te adinga mihim te adinga ki hil na ki pho na ki pui jang na chon phat ki sin sa na dinga phata hi ti he Old Testament hin lang New Testament thu yong le Bible he pathin a hai khum inspirable akam chang su e su hilin ha mi tu lai ba noi le set mi him ten a chi na thek na zalwin ama ho traditional ailol experience a kon in Bible cheng laman koi be anei umnan de pathin thu ale na ba hin hi jong le Matthew bung som le li sunga mu bang ba pathin thu hi zem hal khat jong original pa chu mangtha lo ding heti paka Yesu Kristan ene sei pi ven hi chehi e ho dinga la gaw ta sa ke hil na dinga ki pho na dinga ki pui yang na ding la I chon dan ho iki sin sa na diwa e lam hilwa pha pen ta le khabu chahi hi ji a chu che le khabu pathen thu hinga ko na hi a thasam khat na jong ahin sima ha dona ne ki thei pathen halo bin jong asima pathen lo pi na mu a pathen lagaw chan na thei ateng le phasam te zo se adinga thagawa oiwana thagaw an ahi ta sa jong dam the na hin ko sop na ki pa na inchen sem do na pathen lung lama hin ko phathe bu chanjing jing na pathen thu hi lamhil papen ta chahi agup na bible thu hi thuil hem ho le them gaw hem ho nan zo na ai lo lama ho ko na ki beng bit na hi husa bungli changup Jeremiah bung som ni le thum changup 1 John bungli changkhat Matthew bung som ni chang som ni le gup hichlai ho jeve na teng mun dang tampi ajong akimo in Bible wa hin phatin pathin mi him te en sim a konin khep na thil phalo sa tan diabol thane na thuil hem hin na tong jing jeng ati chu ideno na iwi ki khep tha jong chu thuil hem pan alep tha hi ti chu mu ben hem tuni dia hin ba noile set hi che khang ki chai ding ko na hin Bible e hil no mu chu thuil hem kidang dang dana thil kidang dang mel chi no ho thil bol the no ho ge ja mihim tevet sa athi hin kai thowa anna dam sa thuil hem tem gaw lem tampi khang nu ngai hung kilang ding hung do ding heti e hilwin hem hijia ju Bible at simjing zenga ita san naw het na Bible ai phu dat lo wa hele Hosea bungli changu min
pathianin amite Israel te ko ma na se hi henna la sam jen kamite chu tam ta pi ne na nen amang thai te pu ve ti ji a chu ei ho yong Bible sim lo Israel te banga I chen naw gam je nga ko na jong refuse ye hung hi the jo hi mi so mi ga mai ga tam the jo hi mi so le thena umwa mi ki chep na bible mi khut tha thaw na bima diu hi Bible thu isim lo te ngula hi ji ai Bible thu sim lo ho chu pathian na ko na lamba ja pathian na ko na ma tha leise lo pina ngola pathian dei lo hin khwa lamba pathian anu ngana pathian lo pina changlal ki jiwa hi ya chu leise gan thin ho hin ko aman ji hi thuil them tam pi in apui mangji wa hi che khu che chi zo ti lamon Bible sim lo je wa tunia hong sei pa ta san ding jinga hong sei pa ta san ki ding akina hong sei pa ta san ki ding Bible thu agi sei lo tam pi same thu Bible thu tam pi hi Christian tam pi in Bible sim lo je vin ita san ta vin se phla num ta vin tunia te ka sei ding in te ka pi the hi jong le COVID-19 vaccine ho ji jong a boilo tam pi ki ka ngam la ki kap loi tam pi ta vin a boilo ho jong pathin thu het che je mai hin te a boil ho jong Bible thu het che lo ja boi yong hin te ama wang I tabang hi apat na bo hin la jin tam pi hum la ding ata la hem sahim number ho jong ata la hem in het na diu let no ata la hem in het na di wa chu ei ho tan Bible sim ba a thu het che na ba ya chumin zo le na la hung se yong le e ti zo hi ti lungu wa ki le kan the na di wa hi mi se ha bana pui chang vai the bi hi na lo di wa Bible isim jing jing di nga ja hi abana asagi na ju Yesu Krista pathian hem na lampi khat se la lam hil di ta kot pi cha hi ti phut chet na hi mu chet na hi first on bung som li changu sam jala som da ko chang jala na sung ho da na hele paka Yesu Kristan kema lampi thuta chule hin na ka hi ti Matthew mun khat sunga jong gospel sunga jong kema kot kemui hong kot dikta chu ka hi ti na hi sam langa chun pathian thu chu kalampia ka kyang pha nga dinga thau me apangin kalampia ko wa apangin hi tin hi pathian thu sim lo chun leise chon set mu thim banga jing la iti lama zo di dham ko khuwa tha lu dinga ta ye chama dinga thima hi achut ne de mu lo ji a chu ahin la paka Yesu Krista jing jong pathian chapa hi na hi asan di thelo dinga hi ahin ni ji a chu Bible sim na ko na paka Yesu Krista he pathian khat se lu the na le mu chet the na hi ti het chet na hi in pathian kom zut lut the na lam hil di ta chu Bible bo hi a chu Bible sim lo hon pathian lam azut du jo lo di hi again na chu pathian thagau theng tha na le thil bol the na ho nei the na ding hi Hebrew bung li chang som na ni teng le mun dang danga pathian thu tha na ho asen he pathian thu tha dan chum hem to chem jama si lang to hi ma som pi ho yong ka zun the thi yong su zun the mi hem lung chang ta I tabangan alung ger khel sa thelo je pathian thu hin asu zun the ti che mu gen hem hi ya chu mi hem kharin pathian as thu sim ting le I tabang hin khu lu ta na lu chaun ho zo se apai la pathian abel na the hi ji ya pathian thu sim jing jeng ding hi chu teng le pathian thu hi Matthew sorry ka sai kelin 2 Timothy bung thum chang som le gup na sei banga pathianin ahai kum athwing kiti he pathianin ahai kum adhana ahagau thiam til bol theina athanina ahai kum athwing he ta santa pathian kam chang hi tia ta san lelo hela sima pathian hagau thiam ki thopi da taw na nei pa sim ho pathian tha na pathian thu sim na ba ko na ahin nei do diu pathian thagau yong tha na til bol theina jong ahin nei do diu hi ti ai zia Bible sim hi pathian thagau pathian tha til bol theina nei do na jong hi chan jo chomlanga Bible sim a kho dan isei na in tu hin na Bible sim jing in tupla doi neu chakhat iga hil chin be no mu bin him Bible sim na ko na jawa hin se bang win pathian lam hi akibel theja hi ya chu akidoi pi pen ta chu nitina hin ta san cha ten ade sena ku kinam mi ten Bible sim lo pa win sable le ho MLA sable le ho no Bible sim po win
asima lomin hole chana tong tam pinang bible ka simman poiti adim tan ho bumi pina tong hon lowa ko non jong bible sim ding phanum lo sun teng le jing ka ko ni la ge na to le ni la le hom kisil le imut phari chate ji te sa sa le bible sim ding phat him ka nei poi hiti jin school kai ho college kai ho jong college ka kai phanin bible ka simman ta poi ti bin him pathin in nikhana he kong ta som ni le kon tali ap o in hi che phari ko yam ap wa ap pau dinga ap pau lung dei bol na dinga ei hon second khat ai lo le minute khat jong bible ni seya chang khat chang ni ga sim ding jong phat ile pi thelo bu hi phat ap paun a phat ap o ei ho akuna allah do ki teng le ei ho ki si naw sang ding hi ya chu na bible sim jing in ministry akidai pen ta visiona akinei chu Christian khat chun ni sin bible sim jing da hin kho mangutin pathin deilam hin kho chu mangu hitin chu teng le so piu now in sung mi in nam mi koi hi jong le i he kom jo se bible sim son saute phada lu jong le ala jong lut nan te akum jong lut nan te asin nom na dinga tir kho ding motivate bolding inspire bolding hetia chu nikhal ahin sim te ya bible ahin sim na ko na achon se ahin ko lambai ki sem phatna ahin nei the na dinga chu so pe na ko hi jong le inam mi te bible sim na dinga hatil ko ding he hitia chu nangman jong na bible sim na ko na nahin ko na ki sem phat experience a ko na na so pi no na pathin nahin bel sa the hi tagaw mang thai nu do the ya pathin na chu na to the hi ti chu akidei le akitu penta chu hem na bible simjing in ministry kiti ipidinga ministry kiti ham tunin ministry hi ahungko na bula cheng sei potin phan ei tu lodiu ze in phat alom ze in ahin la ministry ti tang pathin na to na dinga pathin na tang office tabang chahi ta ji chun hiche na bible simjing in ministry sunga member lang ko hi jong le akidei pen ta chu nangma missionary pastor reverend evangelist nahi che thau kinu hel chu na ge hi ngai lowa pathin na na to theina dingmun chahi ti chu akipom hi hijla ja hi ajuba hin se bangwa nangin bible na school khat na pai khat na in sungmi na ji na cha te na simsa na bible simsa na ko na simsa paham nu ham chu hin ko kisem phana hele nangma chu pathin na tong lagaw mang thai khat pathin dei laban hen puilu hi ji ak chu nangma chu pathin na tong hi ya chu hi chala hi pathin na to theida ministry te akimin bo kha hi ama wang hi chen na bible simjin ministry hi non denominational koi macha denomination to ki kal hello denomination jong hai pon hi ama wang denomination sahola KCC KBC ECA alo CRC evangelist e pi jong le pathin ho chate ho la chu pen dola pathin ho bible sim lo ho pathin bible sim lo ho la chu bible sim na hal na hin pu lu na ta san chate ho hi pathin de hin ko man do sa na ding akiche pi zo hi so pilu na te na bible sim jin ministry kitet na ki bol kho na hi mi tam pin thu do nihin ne jibin lamkai ho ahin ne jibin henge bolle wa jong ni the he ai wan na bible simjing in ministry na kidei chu na bible simjing in ministry a bible pumpi genesis to revelation ban nei cha sim chai hi kitet na ki bol azi pen ta chu mi loi kha chu bible simjing ton ngai ta simjing ho dinga jong ki pa man ki sim pe chu van gama ki pa man san diu ga san jong hin ani na bible simjing lo hin khu mang hon tot thang hoi le ni sat be man nei hon bible ahin sim no ma wa price o ji a ahi lo war hitia chalam chom choma price o ji thanum na hin nei ba abul lang chu le set mem bit da simu yong la ahin sim na wa kuna pathin ahin ki mu do thein diu de na chu ahin sim te diu sim lo hon nong ta ki til kho na le ki to sok ding ki pa po na ding de na chu a sim ho tom ngai ho sim ho ding a chu til kho na vet sa na chu price ki sema ki te na ki sema hi zoi azo na lang penin thilni ga sei nomin chom chakhanin na bible simjin ministry in hoila la hu ham ti hi zong hi e che diu thu do khat chahi zen pathian mi ngai lu nain koi ma thele dei lo nei pon gamgi nei pon avom akang
aching a thiam a hat a doi a khen lo banga pathian thwing yong chutabang ma hi je in ahung ki phu do na hi Amazon Island ku ki mun pi Karbi Anglong district Assam state India gama hung ki phut do hi je in abul pi da lai nante amawang hi chehin Manipur Nagaland Tripura Assam ku ki te ba noile se pumpi chen jo se wa hi agam state country continent khan lo ba na to theina pathian thu sei theina na Bible Sending Ministry sa theina boundary gam gi ane poi ti chu ya chet diu de min hem achai na kajin na Bible Sending Ministry no za hen lang Bible sim ho koma tim nom na chu Bible hi isim temule e holim piu pathian a hi ti gel do puma pathian kam chang ka sim a hi pathian thagau thing na hi pathian inspire ai khum atha da thil bol the na akoi a hi ti ta san puma sim diu de omin hem hi je chun Bible sim tengule so bol na mi mitvet na ding sim lovin idei na Bible changlai cha cha sim bol lovin mi honil na ding le mi honil kal na dinga sim lovin competition hat na ding mai maja sim lovin dan su burit nan sim lovin kinel kal na ding sim lovin ama wang ei ho kile sa na ding ang sim de lovin pathian lampi di ta bu na ding pathian thagau athil athat na athil bol the na pathian thuinga hi inei thewa pathian deihin khu pathian chate di ta hin khu lampi ipui then diwa isim di kiti mun na hem ka ki pa na hem hichen na Bible simjing in YouTube channel hunguma ko na denomination e namsung wa ho bungjo se yong hin lamkai ho koi hi jong le phat pathian thu se na dinga ko nong ki hong ding a hi bon cha ke je ba che lamkai pun an se bang wa iman cha che diu jong pakai min ki tem ka ki pa tu chun puti e sigin founder of NBSM in phat ahin mangchai ta in EPGA hi che ministry hi ki phut do ham chu teng le ipiham adoi le atu ti ho chu ingai thata win to hi mabana hi chi NBSM YouTube channel a kuna hi pathian thu sei no ho chu teng le pathian thu angai kho dan ho hi aban bana hi vet theidinga in kisim do ding a hi ta in hi chun mundina so pite ho adi a NBSM member honjong itawna win ana gel do jing hitin pathian thu ngai theya theina dingin tawna na gel do tin chu teng le kiniam ta in maban anagal do jing hitin chuban le hichi NBSM ministry hi namun che wa ministry ngai lu na le ministry achi hoi theina dingin hichi NBSM YouTube channel hi subscribe yong ana bol jing hitin chu teng le tawna nong ana gel do jing hitin akibol akisa akitong ho zo se hi mihem lopi na ding hilowa pathian lopi na achan thin dingin achai na keyen pathian thangwa na pewin chuteng le hichi pathian thu hin ngaya hichi channel hin ve ho zo se pathianin pathe ibu taw hen bon chawin ka ki pawve